छुआ मैंने जदि पिठा खाइବାକୁ पसंद କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏମିତି ପିଠା ବନେଇକି ଦିଅନ୍ତୁ, ହେଲ୍ଦି ବି ରହିବ, ଟେଷ୍ଟି ବି ରହିବ, କ୍ରିପ୍ସି ବି ରହିବ। ଗୋଟେ ପିସ୍ ବଦଳରେ 4 ପିସ୍ ମାଗି ମାଗି ଖାଇବେ। ହୋମ୍ ଟେନ୍ସ ଆପଣମାନେ ଏଇ ପିଠାକୁ ଥରେ ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱାଦ ହିଁ ଭୁଲି ପାରିବେନି। ଯେବେ ବି ପିଠା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ ନା, ଝଟପଟ 5 ମିନିଟ୍ରେ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଲେଟ୍ ନକରି ରେସିପିଟି ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଝିଲି କୁକିଂକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। କ୍ରିପ୍ସି ଟେଷ୍ଟି ପିଠାକୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାର୍ ନେବା। ସେଇ ଜାର୍ରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗିନା ଆମେ ସୁଜି ଏଡ଼୍ କରିଦେବା। ଆଉ ଭଲ ଫ୍ଲେଭର୍ ପାଇଁ 3ଟି ଆମେ ସେଥିରେ ଅଳିଚକୁ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା। ତାପରେ ମିକ୍ସର ଜାର୍ରେ ଆକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଇକିରି ଗୋଟେ ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ ବନେଇବା। ଏମିତିରେ ସୁଜିଟା ଅଧିକା ପେଷ୍ଟ ବନିବନି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଯେହେତୁ ବଡ଼ ଦାନା ସୁଜିଟା ଥିଲା ତ ମୁଁ ଆକୁ ମିକ୍ସରରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କଲି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସରୁ ଦାନା ସୁଜି ଅଛି ତ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, ଯେହେତୁ ହେଲ୍ଦି ପିଠା ବନେଇବା ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଗିନା ସେଥିରେ ଆମେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା ଅଟା ବଦଳରେ ଆପଣମାନେ ମଇଦା ବି ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯେତିକି ମିଠା ଖାଇବେ ନା ସେ ଅନୁସାରେ ଚିନି ଏଡ଼୍ କରିଦେବେ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଦେଇଦେବେ ଲୁଣ। ତାପରେ ଏଥିରେ ଆମେ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଏଡ଼୍ କରିଦେବା। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଏଡ଼୍ କରିବା, ହାଫ୍ ଚାମଚ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଞ୍ଚି ମୁଁ ଏଡ଼୍ କରିଦେଇଛି। ତାପରେ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ବି ଏଡ଼୍ କରିଦେବା। ସେଇଭଳି ଛୋଟ ଚାମଚରେ ହାଫ୍ ଚାମଚ ହିଁ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଏଡ଼୍ କରିଦେବା। ଖାଇବା ସୋଡ଼ା, ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଏଡ଼୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବେ ପିଠାଟା ଫୁଲିବ ବି, ଆଉ କ୍ରିପ୍ସି ବି ରହିବ, ଖାଇବା ପୁରା ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବ। ପୁରା ମାନେ ଖାସ୍ତାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବି ବନିକି ରେଡ଼ି ହେବ। ତ ଆପଣମାନେ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ୱାଚ୍ କରିକି ବନେଇବେ ତ ଦେଖିବେ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁରା ଟିପ୍ସ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି, ତ ପରଫେକ୍ଟ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେବ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ବି ବନାଉଛନ୍ତି ତ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଗୋଟେ ଚାମଚର ହେଲ୍ପରେ ଆମେ ଭଲସେ ଟିକେ ଆକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ମିକ୍ସ ହେଇସାରିବା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସେଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା ରିଫାଇନ୍ ତେଲ। ବଡ଼ 2 ଚାମଚ ମୁଁ ସେଇଥିରେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଏଡ଼୍ କରିଛି। ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ବଦଳରେ ଆପଣମାନେ ଘିଅ ବି ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି କିଛି କୋଡ଼ମୁଡ଼ିଆ ଆଉ କ୍ରିପ୍ସି ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ତେଲ ଏଡ଼୍ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଟିକେ ଖାସ୍ତା ଟିକେ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଘିଅର ଟିକେ ମାନେ ଯେମିତି ଖସଖସ ଖାସ୍ତାଟା ହେବ, ଯେମିତି ପାଟିରେ ଦେଲା ମାନେ ସେ କ'ଣ ଯେ ମିଳେଇ ଯାଉଥିବ କିନ୍ତୁ ଖାସ୍ତା ହେଇଥିବ, ସେଇଭଳି ଖାସ୍ତା ହୁଏ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଯଦି ଏଥିରେ ଘିଅ ବି ଏଡ଼୍ କରି ଖାସ୍ତା ବନେଇ ପାରିବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆମେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କପ୍ରେ ସେଥିରେ ହାଫ୍ କପ୍ ନେଇଛି କ୍ଷୀର ନେଇଛି। ଆଉ ଏକାଥରକେ କ୍ଷୀର ଏଡ଼୍ କରିବେନି, ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ଚିନି ଏଡ଼୍ ଅଛି, ଚିନି ମେଲ୍ଟ ହେବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କ୍ଷୀରକୁ ଏଡ଼୍ କରି ଟିକେ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରୁଥିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ପୁରା ହାଫ୍ କପ୍ କ୍ଷୀର ସେଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିଦେଲି। ଆଉ କ୍ଷୀର ନେଇ ଆଉ ହାଫ୍ କପ୍ କ୍ଷୀର ଆଣିବା। ଟୋଟାଲ୍ ଏଠି 1 କପ୍ କ୍ଷୀର ଲାଗିଥିଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ପିଠା ବନେଇବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେ ଅନୁସାରେ କ୍ଷୀର ନେବେ। କ୍ଷୀର ବଦଳରେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ପାଣି ବି ନେଇପାରିବେ। କ୍ଷୀର ଏଠି ପୁରାପୁରି ଅପସନାଲ୍ ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଭଲସେ ଟିକେ ଆକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଅମୁଲ ବି 2 ଚାମଚ ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି କ୍ଷୀର ଏଡ଼୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଟିକେ ହାଲକା ଖୋଆର ସ୍ୱାଦ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅମୁଲ 2 ଚାମଚ ବି ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ ଏଇ ଅଟାରେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, ଭଲସେ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ମିକ୍ସ କରି ଗୋଟେ ଡୋ ବନେଇକି ରେଡ଼ି କରିବା। ଡୋଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧିକ ପୁରା ଏଠି ପତଲା ନାହିଁ କି ଅଧିକା ହାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ରୁଟି ପାଇଁ ଡୋ ବନାଉଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ହିଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଡୋ ବନେଇବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ଚିନି ଏଡ଼୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନି ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ଟିକେ ଟିକେ, ଆଉ ସୁଜି ବି ଏଡ଼୍ ଅଛି। ଟିକେ ଆକୁ ଆମେ ଭଲସେ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ତାପରେ ରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆକୁ 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ରଖିଦେବା, ଯେମିତି ଟିକେ ହାଲକା ସୁଜିଟା ଫୁଲିଯିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏଠି କପ୍ କ୍ଷୀରରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କ୍ଷୀର ବଳିଗଲା, ମୁଁ ତାକୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିଦେଲି। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ବାଦାମ କିଛି ନେଇଛି। ତ ବାଦାମଟାକୁ ଦେଖିବେ ଯଦି ଭାଜିକିରି ଏଡ଼୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ବାଦାମ ଦେଇକିରି ପିଠା ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଖାଇବା ସମୟରେ ପିଠା ଏମିତିରେ ପିଠାଟା ପୁରା ଖାସ୍ତା ବନିବ, କ୍ରିପ୍ସି ବନିଥିବ। ଆଉ ବାଦାମ ବି ପାଟିରେ ଲାଗିବ ତ ସ୍ୱାଦ ଆସିବ। ଆଉ ଏମିତିରେ ଛୁଆମାନେ ବାଦାମ ବି ଖାଇବାକୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି ବି, ସେଇମାନେ ଯଦି ବାଦାମ ଦେଇଥିବେ ବିସ୍କୁଟ୍ ଭାବି ସେମାନେ ଖାଇବେ, ପୁରା କ୍ରିପ୍ସି ବି ଲାଗିବ। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆଉ ବିସ୍କୁଟ୍ର ବି ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଆସିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବାଦାମଟା ଟିକେ ହାଲକା ଭାଜିଦେଲି, ତା ଚୋପାକୁ ବାହାର କରିଦେଲି। ଆଉ କିଛି ଚୋପା ଏଠି ବାହାରିନି, ରହିଯାଇଛି। ତ ଦେଖିବ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ବାହାର କଲିନି। ଆଉ ଟିକେ କ୍ରସ୍ କରିଦେଲି, ଯେମିତି 2 ଫଡ଼ା ହେଇଯିବ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଗୁଣ୍ଡ ବି ହେଇଯିବ ସେଥିରେ ବାଦାମଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତ ବାଦାମ ଏଠି ପୁରାପୁରି ଅପସନାଲ୍ ଅଛି। ବାଦାମ ବଦଳରେ ଆପଣମାନେ ରାଶି ବି ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ନହେଲେ ଯେକୌଣସି ବି ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ ଆପଣମାନେ ତା ଉପରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଇପାରିବେ। ଏଇଭଳି ଯେମିତି ବାଦାମ ମୁଁ ସେଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିବି ସେଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ। ତ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ନଡ଼ିଆ ବି ଦେଇପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା, ସେଥିରୁ ଆମେ ଯେତିକି ବଡ଼ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ପିଠା ବନେଇବା ପାଇଁ, ସେଥିରୁ ସେ ଅନୁସାରେ ପୋଷଣ ଟିକେ ଟିକେ ନେବେ, ନେଇକି ତାକୁ ଗୋଲାକାର ସେପ୍ ଦେଇଦେବେ। ଦେଇସାରିବା ପରେ କ'ଣ କରିବା, ଯେଉଁ ବାଦାମଟା ଆମେ ରଖିଥିଲେ ତ ବାଦାମ ଉପରେ ଆମେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବା। ଏଇଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଗୋଲାକାର ସେପ୍ ବି ହେଇଯିବ, ବିସ୍କୁଟ୍ର ଗୋଟେ ସେପ୍ ଆସିବ।
तो सेफ भी हो बहुत बढ़िया देखो चिपकीगला से बादाम गुड़ाक आ बिल्कुल बादाम गुड़ा बाहर पूरा लगी जाइए बादामटा आपने देखिए जापे आ देखो ये आपण मैंने जदि छुआ मैंने एमती जब पिठा खाइबा पसंद करती से तो बिस्कुट भाभी ही से खाइबे ये बिस्कुटर भी स्वाद आसो आ पिठा को ना आपण मैंने गोटे सप्ताह पर्यंत रखिकी खाईपारे बहुत बढ़िया स्वादिया लगुला माने एमती लगुला गोलगोलार भी स्वाद आसूला एमती मैंने देखिए नॉर्मली पिठा सुजी पिठार भी स्वाद आसूला पुणी बिस्कुटर भी स्वाद आसूला बाहर पूरा क्रिप्स थी हल्का सफ्ट थी किंतु देखिए खाया पूरा स्वादिया लगुला पूरा कुड़मुड़िया थी ये रेसिपीटी तो सेम प्रोसेस रे देखो सब तो गोलाकार सेप देके बादाम लगे दीची आ देखो प्लेट में रखीदी तो गोटे छोट गिना आम सुजी नहीं गोटे छोट गिना अटारे ये देखो केते सारा बनिकी पूरा रेडी है आ देखा भी पूरा सुंदर देखा आ खाया जमी स्वादिया लगुला आ देखा भी सेमती सुंदर देखा आ देखो मुझे सबुतक सेप दे देती एवं चलतु आपको साइड रे रखीदे आमर आग प्रणाली आम प्रस्तुत करवा तापर देखो गोटे मो पेन रे किसी तेल नहीं तेलटा टी जमी हल्का ही गरम हो अधिक गरम हवा देवेनि जब अधिका गरम थी जो छाणवे से एड करें देखिए सी मैंने एमती पिठाटा बन कि सी बाहर पूरा मानने क्रिप्स बनीज भितर सीझबनी तो से प्रति टी ध्यान देवे गैस आंच पूरा स्लो आंच रखी प्रस्तुत करेंगे आ देखो हल्का बबल्स आसूची तो मुझे 3 पीस ही एड करी आपण मैंने जी तेल एड करेंगे जी बड़ कड़े नहीं कि पेन नहीं से अनुसार से एड करेंगे ना भांगीज से प्रति टी ध्यान देवे जेहेतु पूरा स्लो आंच बनिकी रेडी हम आ स्लो आंच बनवा द्वारा कौन हम ना सी पूरा भितर सीझब टे स्क्राच आसो तो भितर पर्यंत तेल जीव आ पूरा क्रिप्सी बन खाया पूरा स्वादिया लगे तो देखो गोटे साइड टी फ्राए हो सारा किसी समय टी छाड़देवे टी हल्का फ्राए हो सारा ही उल्टेबे ना भांगीज से प्रति टी ध्यान देवे आ देखो आपण मैंने तेल छाणिकी खाया पसंद करती जदि आपण मैंने ये चाहूँगी बिना तेल बनवाई ताहले गोटे तावारे जमती आपण मैंने केक बनाऊँ कि बिस्कुट बनाऊँ से प्रोसेस रे भी आपको देखिए जेकोसी गोटे थाली पर बटर पेपर को एड कर पीसेस गुड़ा को एड करदेवे से आपको पूरा 15-20 मिनट पर्यंत टी बनवा देवे ताल भी बिस्कुटर माने स्वाद आसो खाया पूरा टेस्टी लगे जब छाणिया चाहूना तो देखो ये मुझे जेहेतु झटपट बनवार से मुझे छाणिकी ही बनईदेली जेहेतु ये मुझे पिठा बनाऊँ केवल बिस्कुट नुह पिठा आ बिस्कुटर स्वाद आसो से मुझे छाणीदेली आ बहुत बढ़िया टेस्ट थी बिलीव मी फ्रेंड्स माने आपण मैंने घरे बनईकी देखूँ एत स्वादिष्ट लगे कि माने गोटे मंथरे आपण मैंने निहाती थे 2 थर बनइबे एत टेस्टी लगे और हेल्दी भी थिला तो देखो फाइनल रेसिपी बनिकी रेडी भी हो गलानी केते सुंदर भी देखा आपण मैंने देखिए जानीपे पूरा क्रिप्सी रही बाहर आ भितर भी पूरा क्रिप्स थी किंतु टिके हल्का सॉफ्ट रही बहुत बढ़िया लगुला खावाई तो सॉफ्ट माने कौन सी जमी आपण मैंने गुलगुला खाई खास्ता रही से खास्ता थिला तो देखो मुझे आउ गोटे ये स्टेप भी एड करदेली आ देखो आउ गोटे स्टेप भी आमर बनिकी रेडी हो गलानी सेम प्रोसेस रे मुझे सबुतक बनिकी रेडी करदेली तो आपण मैंने भी घरे आपको निहाती ट्राए करूँ आपण मानकर अनुभूति मो सहित सेयार करूँ फ्रेंड्स आपड़ जब भिडियोटी मोर पसंद आसो सांग मानक सेयार करूँ लाइक करूँ चैनल जब नुआ अच्छा ताहले चैनल को मोर सब्सक्राइब कर दिंतु बेल आइकन क्लिक कर दिंतु जहाँफल मोर सब वीडियो नोटिफिकेशन प्रथम आपण मानक पहुँचो मुझे इजी इजी वीडियो नहीं आसबि आपण मैंने देखिए घरे आपको निहाती ट्राए करूँ आ जदि फेसबुक पेज देखुं ताल फेसबुक पेज मोर फॉलो करूँ इंस्टाग्राम रे देखुले फॉलो करने को जमार भूलुनी तो देखो फाइनल देखो आम पिठाटी बनिकी रेडी हो सारी पिठा बिस्कुट आपण मैंने जहाँ भी कहींपारे तो ये मुझे चीनी रे बनी आपण मैंने चाहिए गुड़ भी बनिक रेडी करेंगे आपण मान मन पसंद अनुसार आपण मैंने ड्राई फ्रूट भी एड करेंगे तो देखो केते सारा बनिकी रेडी हो पूरा बादाम बिस्कुट पर ही देखा आ खाया भी सुपर टेस्टी थिला तो आपण मैंने ये तरीके घर ट्राए करूँ आपण मान अनुभूति मो सहित सेयार करूँ आ कौ जिला देखुं मत कमेंट मध्यम जनातु मत भी खुशी लगे वीडियो के दूर पर्यंत पहुँचुची तो देखो आपण मानक पाखर भी देखई दूसरी गोटे पीस आणिक खंड कर भी देखईदेवी केमती कौन बनी तो देखो केते सुंदर भी देखा जाउची तो देखिए एमती पिठा बनइले छुआ भी माने मागी मागी तो खाइबे निश्चित आ देखिए प्लेट जमा रही माने सप्ताह कौन रखिए सी गोटे घंटा भी लगे सरीज एत स्वादिष्ट थिला आ देखो खंड कर भी देखीदेली बाहर भी पूरा क्रिप्सी अच्छी भितर भी देखो केते बढ़िया पूरा देखा जाउची जेमती कि से गोटे पीस ने भी जल्दी खाईदेवी सेमती लगुला बहुत बढ़िया टेस्टी भी थिला बास्ना भी पूरा घर कंपी उठुला बहुत बढ़िया गोटे टेस्टी रेसिपी फ्रेंड्स आपण मैंने घरे आपको निहाती ट्राए करूँ आउ ए नुआ पिठा को थरे निहाती ट्राए करेंगे और केमती लगे कौन मत कमेंट बॉक्स रे कमेंट करूँ तो से पर्यंत रोची पुणी एक नुआ रेसिपी नहीं आसबि नमस्कार जय जगन्नाथ।